बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज का ये वजीफ़ा, आज की ये वीडियो शाबानुल मुअज़्ज़म में रिज़्क़ की तंगी दूर करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर है। बस आपकी खिदमत में गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके और आप इसे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो नाज़रीन, आज की ये वीडियो, आज का ये वजीफ़ा अल्लाह ताला के इसमें मुक़द्दस या गनियों के बारे में है। इसके बारे में आप ज़रा समाअत फरमाएँ कि ये इसम जमाली है, इसके आदाद 1100 हैं और इसके मुकर्रब फरिश्ते का नाम मेताईल है, जिसके तहत 4 अफसर फरिश्ते हैं, जिनमें से हर एक अफसर फरिश्ता 1100 सफ़ों का हाकिम और उसकी हर सफ़ में 1100 फरिश्ते हैं। या मुगनियों के आप फ़वाइद मज़ीद समाअत फरमा लें कि या मुगनियों का वजीफ़ा हर जायज़ ख्वाहिश पूरी करने के लिए भी आप कर सकते हैं। अगर किसी की जायज़ मुराद पूरी न हो रही हो तो वो इस इसमें पाक या मुगनी को अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 777 मरतबा 40 दिन तक पढ़े। इंशाअल्लाह ताला हर जायज़ मुराद पूरी होगी और अल्लाह ताला उस पर रहमत के दरवाज़े खोल देगा। तो नाज़रीन, जिस शख्स की बेटी सिर्फ मालो दौलत न होने की वजह से घर बैठी हो, लोग उसका रिश्ता सिर्फ इसलिए न लेते हों कि मालो दौलत नहीं, ऐसे माँ बाप में से किसी एक को, और अगर माँ बाप न हो तो घर का जो भी बड़ा है वो 11 दिन तक रोज़ा रखे और बाद नमाज फ़जर बिला तादाद इसमें पाक या मुगनी को अव्वल आखिर उस वक़्त तक पढ़ता रहे जब तक सूरज निकल ना आए। सूरज निकल आए तो दोनों हाथ उठाकर अपनी बेटी की शादी की दुआ करें। इंशाअल्लाह 11 दिन के बाद गैबी मदद होगी। न सिर्फ उस बच्ची की शादी के लिए ज़रूरी साजो सामान मुहैया कर दिया जाएगा, बल्कि उस शख्स को किसी का एहसान ना लेना पड़ेगा। अल्लाह ताला अपने फजल करम से सब कुछ अता फरमा देगा, गैब से बंदोबस्त फरमा देगा। अगर कोई शख्स किसी शख्स की मोहब्बत में मुब्तला हो तो अपनी मोहब्बत की शादी करना चाहता हो तो वो शख्स इसमें पाक या मुगनी का विर्द 6250 मरतबा मुसलसल 21 दिन तक करे और फिर इसमें पाक या मुगनी का नक्श अपने जेब में रखे। इस अमल की बरकत से उसकी मोहब्बत की शादी में हायल रुकावटें दूर हो जाएंगी और बहुत जल्द उसकी शादी हो जाएगी। इसमें पाक या मुगनी का अमल बनना चाहता हो वो ऐसी जगह का इंतखाब करे जहाँ कोई ना हो, तन्हाई हो, किसी की दखल अंदाजी ना हो। अमल से पहले 2 रकत नमाज हाजत पढ़कर अल्लाह ताला से अमल बनने की दुआ करे। बाद नमाज इशा अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ इसमें पाक या मुगनी को 11,500 मरतबा 40 दिन तक पढ़े। अमल पूरा होने पर वो अमल बन जाएगा। तो नाज़रीन, अब उस ख़ास वजीफ़े की जानिब चलते हैं जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया पहले कि इसे दौलत हासिल करने के लिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स दूर करने के लिए आप कर सकते हैं, माली परेशानी दूर करने के लिए आप कर सकते हैं, रिज़्क़ हासिल करने के लिए, दौलत हासिल करने के लिए आप कर सकते हैं। तो ये ख़ासुल ख़ास वजीफ़ा अब समाअत फरमाएँ कि अगर दौलत की परेशानी हो, रिज़्क़ की परेशानी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हों तो उनके लिए आप ये वजीफ़ा कैसे कर सकते हैं। ये शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है। ये शाबानुल मुअज़्ज़म का ऐसा बाबरकत महीना है कि इसी में ही वो एक रात आती है जिसे शब बारात कहा जाता है, और उस रात में इंसान जो भी दुआ मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने फजल व करम से उसकी वो दुआ कबूल फरमाता है। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज 5 शाबानुल मुअज़्ज़म है, तो आगे तकरीबन 10 दिन रहते हैं। आप 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात को उस रात इबादत का भी एहतमाम करें और उस रात अपनी दुआएं जो आप चाहते हैं उन दुआओं का एहतमाम करें। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआएं मांगें। इंशाअल्लाह उस रात में आपकी दुआएं कबूल होती हैं और अल्लाह पाक कबूल फरमाएगा। आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप इस हदीस पाक के रावी हैं
کہ حضرت اسامہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے کہ آپ اس شعبان المعظم کے مہینے میں بہت زیادہ عبادت کا اہتمام فرماتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اسامہ، میں چاہتا ہوں کہ اس شعبان کے مہینے میں ہمارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوں، تو اس حالت میں پیش ہوں کہ میں یا روزے کی حالت میں ہوں یا میں نماز کی حالت میں میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں۔ تو ناظرین، اب جو بندہ اسپیسیفک رزق کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو بندہ رزق کی تنگی کے لیے، رزق کی پریشانی کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی ترتیب یہ ہوگی۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ یہ اسم جمالی ہے اور اس کے اعداد جو ہیں وہ 1100 ہیں، تو یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی اسم، کسی بھی اسم کا اگر آپ بہت جلد فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جتنے اس کے اعداد ہیں اس کے اعداد کے مطابق آپ اگر وظیفہ کرتے ہیں تو اس کا بہت جلد اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ اگر آپ فائنینشیل پرابلمز کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، رزق کی تنگی کے لیے، مالی پریشانی کے لیے یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو یہ وظیفہ 7 دن تک 1100 مرتبہ 7 دن تک آپ نے پڑھنا ہے۔ 1100 مرتبہ 7 دن تک آپ نے پڑھنا ہے۔ کوئی بھی ٹائم آپ مختص کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد آپ اگر پڑھ سکتے ہیں تو پڑھ لیں، فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، جب بھی آپ کو آسانی کے ساتھ وقت میسر ہو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ وہ شرائط کیا ہیں کہ آپ کو ایک تو رزق حلال استعمال کرنا ہے اور ساتھ ساتھ آپ نے نماز کی پابندی بھی کرنی ہے۔ نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ آپ نے فحش گوئی سے بالکل اجتناب کرنا ہے۔ یہ بات اس طرح سمجھ لیں کہ 7 دن تک آپ نے کسی کا رزق جو ہے وہ اس کی اجازت کے بغیر استعمال آپ نہیں کر سکتے۔ ایسا رزق جس میں شک ہو کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ رزق بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، اور فحش گوئی آپ بالکل مکمل اس سے اجتناب کریں۔ اگر آپ فحش گوئی سے اجتناب نہیں کرتے، رزق حلال یعنی کہ شکوک و شبہات والا کھانا آپ استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ نماز کی پابندی نہیں کرتے، تو آپ کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر آپ رزق حلال کے استعمال کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ فحش گوئی سے مکمل اجتناب کرتے ہیں، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ ساتھ ساتھ آپ یہ وظیفہ 7 دن تک 1100 مرتبہ کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ اور بہت جلد فائدہ ہوگا۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ جو اس کی شرائط ہیں، اس کی شرائط کے ساتھ اس وظیفے کو کریں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آپ کی خدمت میں گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔